रूसरू तैल सामग्री किणवा उपरे भारत को जो अनुमति देइथिला अमेरिका ताहा वर्तमान प्रत्याहृत होइजिबो। अर्थात एणिकी आउ भारत रूस ठारू तेल किंबा तैल सामग्री किणी पारिबो नाही। सेपटे अमेरिका हर्मुज प्रणाली को ब्लॉकेड करिथिबा जोगु केमिति मध्यप्राच्यरू तैल सामग्री भारत को आसिबो ताकू नै मध्य बड़ चिंता प्रकाश पाइछि। एसबु भितर भारत बजार में विशेष भाव में तैल दर वृद्धि क्षेत्र में एक अस्थिरता सृष्टि होबार आशंका बढ़ी जाइछि। नमस्कार, न्यूज रूम को स्वागत करुछि मु अभिन्न आशुतोष। दर्शक बंधु, जेतेबेले फेब्रुआरी 28 तारिख दिन अमेरिका ईरान और इस्राएल रो युद्ध आरंभ होला सेतेबेले हर्मुज प्रणाली बंद हो जाइतिला। ता सहित विभिन्न तैल भंडार उपरे मध्य घन घन आक्रमण होइतिला। केवल एतिकी नुहे, मध्यप्राच्यर विभिन्न देश में युद्धर प्रभाव देखा मिलता। फल मध्यप्राच्यर भारत को तेल आमदानी करने एक रकम असंभव हो पड़ा। एभली परिस्थिति रे केवल भारत नुहे, पूरा विश्वर तैल बजार रे गोटे अस्थिरता सृष्टि है। तेलर अभाव परिलक्षित है और तैल दर वृद्धि पाइला। सेतेबेले अमेरिका भारत सहित करिथिबा वाणिज्यिक चुक्ति आधार रे रूस ठारू तेल किणवा उपरे रहिथिबा प्रतिबंधक को कोहल करिथिला। आउ एक मास पई रूस ठारू तैल सामग्री किणवा पई अनुमति देइथिला अमेरिका। परवर्ती समय रे एही अनुमति को आहुरी मध्य वृद्धि करा जाइथिला, किंतु वर्तमान वाशिंगटन स्पष्ट कर देइछि जे रूस ठारू तैल सामग्री किणवा उपरे जो अनुमति दिया जाइथिला ताकू आगकू आउ वृद्धि करा जिवो नाही। अर्थात भारत समेत आउ किछि देश जो माने मध्य अमेरिका सहित वाणिज्यिक चुक्ति करिसंती सेमाने आउ रूस ठारू तैल सामग्री किणी पारिबे नाही। सेपटे अमेरिका वर्तमान समय रे हर्मुज प्रणाली रे ब्लॉकेड करिथिबा कारणरू ओ हर्मुज प्रणाली को निज अख्तियार रे रखिथिबा कारणरू हर्मुज प्रणाली देई मध्य यातायात प्रभावित होइछि। एवं अमेरिकार एही निष्पत्ति परे वर्तमान समय रे भारत केमिति निजर तैल आवश्यकता पूरण करिबो से नै सृष्टि होइछि एक बड़ प्रश्नवाची। युद्ध कारणरू भारत को मध्यप्राच्यरू तैल सामग्री आसीपारो नथिबा कारणरू रूस ठारू पाखापाखी एही समय अवधि भितर 30 मिलियन बैरेल अशोधित तैल किणी सारिथिला भारत। एमिति कि आउ किछि तैल ऑर्डर मध्य दिया जाइछि। हेले वर्तमान अमेरिका कहिछि जे रूस ठारू तेल किणवा पई जो सब देश को अनुमति दिया जाइथिला एवं युद्ध समय रे वाणिज्यिक चुक्ति रे किछिटा कोहल नीति अपना जाइथिला तार आउ वृद्धि करा जिवो नाही। फल वर्तमान समय आउ रूस ठारू तेल किणी पारिबो नाही भारत। आपण माने समस्ते जानिछंती दर्शक बंधु, रूस ठारू भारत तेल किणवा घटना को नहीं आरंभरू अमेरिका चिंकी उठिथिला। एमिति कि भारत उपरे चाप मध्य सृष्टि करिथिला। निजर वर्धित शुल्क नीति द्वारा भारत उपरे चाप सृष्टि करने को चेष्टा करथिले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। हेले गत किछि मास तले अमेरिका और भारत भितर होइतिबा वाणिज्यिक चुक्ति आधार रे भारत को किछि लाभ देबा पाई एवं अमेरिका निज लाभ विषय रे मध्य यत्नवान होई रूस ठारू केमिति भारत तैल सामग्री किणिबो नाही से नै चुक्तिपत्र स्वाक्षरित करिथिला। हेले युद्ध कारणरू जेतेबेले तेल दर वृद्धि पाइला और तेलर अभाव परिलक्षित हैला सेतेबेले एक निर्दिष्ट समय पाई रूस रो तेल किणवा पाई अनुमति देइथिला अमेरिका। एही समय अवधि भितरे मु जहा कहूतिली जे 30 मिलियन बैरेल तैल सामग्री भारत रूसिया ठारू किणी सारिछि, जहार आनुमानिक मूल्य पाखापाखी 150 बिलियन डॉलर हेबो बोली कहा जाउछि। किंतु एणिकी आउ रूस ठारू एही तेल किणवा संभवपर हेबो नाही, काहेकि ना जो वाणिज्यिक चुक्ति को कोहल करी रूस ठारू तेल किणवा पाई भारत को जो समय अवधि देइथिला ता एप्रिल 11 तारिख दिन शेष हो जाइछि। आउ एही अवधि को आउ वृद्धि करा जीव नाही बोली वाशिंगटन स्पष्ट भाव में सुनाई देइछि। ए नै अमेरिकार ट्रेजरी सेक्रेटरी सूचना दैछंती। सेपटे ईरान ठारू मध्य जो देश गुड़िक तेल किणुथिले सेमानंक उपरे मध्य किछिटा कोहल निष्पत्ति लागू होइतिला। आउ अमेरिका एभली क्षेत्र रे ईरान ठारू तैल किणवा पाई विभिन्न देश को एप्रिल 19 तारिख पर्यंत मोहलत देइथिला। सही मोहलत मध्य शेष हेबाकु जाउछि। अर्थात ईरान रु वर्तमान भारत आउ तेल किणी पारिबो नाही किंबा रूस ठारू जो तेल किणवा प्रक्रिया जारी रहितिला ताहा मध्य बंद होइजिबो।
ଆମେରିକା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛି ଯେ ରୁଷ ତୈଳ ବିକ୍ରି କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରୁଛି ତାକୁ ସେ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଗାଉଛି। ଏଣୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେରିକା ଗୋଟିଏ ପଟରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ଲକେଡ୍ କରିଛି। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ ଗୁଡିକର ପରିବହନ ଏକ ରକମର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା କହୁଛି ଯେ ଭାରତ ଆଉ ରୁଷ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତେଲ କିଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ତେଲର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ସହିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ବଡ଼ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେରିକା କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ନେଲା ତାହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ନା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ବାରମ୍ବାର ଜାହାଜ ପରିବହନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଉଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ କଟକଣା ଲଗାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା କହୁଥିଲା ଯେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଏଥିରେ ରାଜି ହେଉନଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ରଣନୀତି ଆଧାରରେ ଇରାନ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା କିଛି ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ହରମୁଜରେ ଆମେରିକାର ଅକ୍ତିଆର ରହିଛି। ଆମେରିକା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ପରିବହନ ଏକ ରକମର ଠପ୍ କରିଦେଉଛି। କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ଏଣୁ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେରିକା କହୁଛି ରୁଷ ଠାରୁ ତୈଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଯେଉଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତିର ନିୟମକୁ ଯେଉଁ କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି କୋହଳ ସମୟ ସୀମାକୁ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଆଗକୁ ଆଉ ରୁଷର ତୈଳ କିଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଭାରତ ପାଖାପାଖି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାର 90% ତୈଳ ଓ ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଏଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 40% ତୈଳ ସାମଗ୍ରୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ତେଲ କିଣିଥାଏ ଭାରତ। ହେଲେ ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବିବାଦ ଭିତରେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଆମେରିକାର ଚାପ କ୍ରମେ ଭାରତ ରୁଷ ଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା କମ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଭାରତ ଆମେରିକା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଏକ ରକମର ରୁଷ ତୈଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗେଇଥିଲା। ହେଲେ କିଛି ମାସ ଧରି ରୁଷର ତେଲ ହିଁ ଭାରତୀୟ ବଜାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲା। ଏବେ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଭାରତକୁ କେମିତି ଆସିବ ତେଲ ସାମଗ୍ରୀ ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ଉପରେ କେମିତି କୂଟନୈତିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଏବଂ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଅକ୍ତିଆର ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି କୋହଳ କରାଯିବ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଅନୁମତି ମିଳିବ ତାହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମିଳିତ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେରିକାର ବ୍ଲକେଡ୍ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରୁ ନ ହଟେ, ତେବେ ରୁଷ ଠାରୁ ତୈଳ କିଣିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାରତକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ଏଣୁ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ପାଖାପାଖି $100 ଟପି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଦେଇଛି, ସେତେବେଳେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ପରିବହନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଭାରତକୁ କେମିତି ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁଥିରେ ତୈଳ ସାମଗ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବ ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଣୁ ଏ ଦିଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ? ଯଦି ରୁଷ ଠାରୁ ତୈଳ କିଣିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହୁଛି, ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହା ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ଏଣୁ ଭାରତ ନିଜର ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ହେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏକ ରକମର ବନ୍ଦ ଥିବା କାରଣରୁ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ଉପରେ କଟକଣା ଥିବା କାରଣରୁ କେମିତି ଏହି ତୈଳ ଓ ଇନ୍ଧନର ପରିବହନ ହେବ ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଶା କରିବା ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଫଳରେ ଭାରତର ତୈଳ ବଜାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଆଶା ଆଶଙ୍କା ହୁଏତ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼କୁ ଯିବ ଏବଂ ତୈଳର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓ ଫେସବୁକରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।